চিকেন বর্তমানে রেডি। ওয়াও কি সুন্দর কলর দেখা যাচ্ছে বাবা। বর্তমান চিকেন কড়া হব। চিকেন লেগ পিস আসিগলা লেগ পিস দেখো। দেখ দেখ আমি কেন খাইবা এইটা খাইবি খাড়ো 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 খাইবি তোমার এইটা কোন খাইবু? খাড়ো খাইবি হাড় হাড় খাইবু? খাড়ো হাড় এইটা তোমার। ও ওয়াও এর হ্যালো কাটি চলো চলো আমি খাইবা চলো 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 লাইক কিছু খাইবা হ্যাঁ লাই এই দেখ লাইক সাবস্ক্রাইব করো লাইক সাবস্ক্রাইব করো আও তারে কই দে লাইক সাবস্ক্রাইব হ্যাঁ চলো এগুলো নাই চলো আচ্ছা বাবা খাইবি সাতটি যাব টেস্টি কই দে টেস্টি টেস্টি হাতে টেস্টি কই দে। হ্যালো জয় জগন্নাଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି ଦେଖ। ଆଜି ରହ ବାବା ଟିକେ ରହ ଦେଖ ଏଇ ତୁ ଧରିବୁ ତ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବୁ କି? ହଁ ଧରିବୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଆଜି ବନା ହେଉଛି। ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବା ଦେଖ ଚିକେନ କ'ଣ ବନେଇବା ବାବା କ'ଣ ବନେଇବା ଆଜି ଚିକେନ ବନା ହେଉଛି। ये सबू रेडी प्याज कंचा लंका धनिया पत्र रसुण सब रेडी। बर्तमान स्टार्ट करवा चिकेन स्पेशल चिकेन कौन बाबा नहीं गला लाइन आसीगला कौन कहीदे टे कहीदे लाइक सब्सक्राइब कर दियो नहीं करा कहीदे टे लाइक कर दियो बोली कहीदे एटा जाउची तू कहीदे कहबुन टे। तो चलंतु स्टार्ट करवा आज स्पेशल चिकेन। बर्तमान प्याज कटिंग आरंभ हम प्याज काटदवा बाबा पकड़ मारेबा पकड़ बने दे मम्मी ओके रेडी आसो नीचे आसो जा मुको दो बाबा को आसीनी जा तमे कहे तो कंचा लंका चारटे काटिबा आ राग करनी बाबा तू लंका खाइबू हां लंका खाइबू नहीं आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दियो ठीक है रोको एटा न्यू ए बाबा इसे चारी तो बहुत ही अच्छा बाबा पाखे बसो किजो रुचे करे हां चलो 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 स्टार्ट करबा कोई दे चलो 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 आज चिकेन हबो चिकेन लेग पीस ये किए खाइबो हां एटा दीदी खाइबो हां चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर हनी तुम करिवो ମୁଁ କରିବି ତୁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବୁ କି लाइक और सब्सक्राइब करो एटा खाइबो एटा कहि दे लाइक और सब्सक्राइब कर दियो कहि दे इटे कैमरा आड़े कहि दे और ए लाइक देखो सब्सक्राइब करो दे ए आड़े देख ना कहि दे एई पटे देखी ना कहि दे लाइक सब्सक्राइब हां और लाइक दे कंटेंट देबा आप कंटेंट कर लाइक सब्सक्राइब करबो हां को लाइक और सब्सक्राइब करले हमें चिकन करी ना आपन को देखे हां कहि दे फोटो हे कला कौन बनेबा हे कला इदा चिकन टिक्का चिकन ये धनिया पत्र रेडी ये कंचा लंका रेडी प्याज भी रेडी हां चिकन भी रेडी हां एटा को दाडी दियो बर्तमान कौन करिबा एको अपन पर कलर हे जीदा
पर्पल कलर है जी गैस ऑन करबी हाँ करो हो गया एक ही बड़ी कड़ई काई खड़े हाँ? ए या एटा कड़ई नहीं आ ये तो कड़ई आनो खड़े हाँ जल्दी जाओ कड़ई आनो कड़ई ଆମେ ଏଇ କଡ଼େଇରେ କରିବା हाँ चलो ट्विस्ट करबा ଏ ଧରିବନି ए जो छुट्टी आइदा ଏଟା ଛୋଟିଆଟା ବଡ଼ କଡ଼େଇଟା आ कोना ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଢେଚି କଣ କଡ଼େଇ ଆଣିଲ एटा ହଁ ମାମା କଡ଼େଇ ରେଡି କରୁଛି हाँ ଆରେ ଚିକେନ ସିଆଡ଼େ ରେଡି ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ରେଡି ହେଇନି चलो आई चिंता करबा ୟାର ଟିକେ ଅନେଇ ଦେ ଆଣ କଡ଼େଇ ଆଣ तुम्ही मास्टर रेडी एन्यू ଏ ନିଅ କଡ଼େଇ ଆସିଗଲା ये मामा देजी ହେଇଠି ବସିବା ये नाइट नो ହଁ ଆରେ ୟାର बाबा को कह दियो ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି नहीं ए मामा ଲଗେଇଦେବି ଟିକେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା କହିଲ ତମେ ଚିକୁ। ତେଲ ପକେଇବା तेलो ତେଲ 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 ପକାଅ पकाइदा ତେଲ ପକାଅ तेलो ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା आओ पिया पियाज এটা ପିଆଜ ନାହିଁ ର ବାବା ର ୟା ପରେ ପଡ଼ିବ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା କାହିଁ ଆଣ ଆଣ ଗୋଟା ମସଲା ପଡ଼ିବ ର ବାବା ଦେନେ तू करेगी ହଁ ତମେ କରିବ ବାବା ୟାଠି ନା ପୋକି ନଥା कौन ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଗୋଟା ମସଲା ଏଠି ଦେଖିଦିଅ ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି ଗୁଜରାତି ହଁ, ପକାଅ ଜଲ୍ଦି हेला पियाज ଏଟା ଟିକେ ପଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ पियाज को ରସୁଣ ଲାଲ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ଓକେ हाँ टमाटर ଓକେ टमाटर करीबी ହଁ ତମେ ଚାମଚରେ କରିବ चलो पियाज ର चलेगा ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ରସୁଣ चलो पियाज चलेगा ଏବେ ପିଆଜ ପକାଅ ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ କି ବାବା କରିବ हेला गाड़ी मसाला ହଁ? ବାବା ଚलो ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚलो चलो करो ହୁଁ। करो ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ହବ କୁହ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଯାଇନା ଚିକେନ ପକେଇବା हाँ ହଁ ବଡେ ଆବାଡେ इधर ମାମାକୁ ନା ମତେ 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 ଦିଟା ଆରେ करो ଆରେ ଠିକ ଅଛି ପୋଡ଼ିଗଲା ଆସିଗଲେ ଚଙ୍ଗୁ ଆସିଥିଲା ଏ ମଙ୍ଗୁ ଆସିଗଲେ ମଙ୍ଗୁ ଚଙ୍ଗୁ मुको ରୋକ ସେ କ'ଣ ଆଣୁଛି କ'ଣ ଆଣୁଛି इधर ताली ହଁ କଷା ଏବେ କ'ଣ ହବ ताली ଏଇଟା ତମେ ଖାଇବ मुको इधर पकड़ खाएगा चलो इधर को ପକୋଡ଼ା ଖାଇବ ଏଥିରେ से नहीं पकड़ा ହଁ खाएगा ହଁ ରଖିଲି इधर पकड़ खाएगा ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ ସ୍ପେଶାଲ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ ପଡ଼ିଯିବ ଏ କ'ଣ खाइता रहते रे ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବ ପଡ଼ିବ ପକେଇବା ଏବେ ହଁ ଘଣ୍ଟା आई सारा मुको ବାବା ଛାଡ଼େ ଘାଟେ ବାବା ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ କୁହ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ पानी भी ବାବା ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା हाँ ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ इधर ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ आ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା कौन କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା इधर एम कलर नहीं ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲାଟା ମିଶ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ये धनिया पाउडर की पाउडर
পাউডার এটা চিনাই পাউডার ধনিয়া পাউডার না লুণ পকেଇବା ଆଉ ଏଇଟା ବାବା କେକରୁ ତାପରେ ଦବ ପାଣି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ହଁ ସିଝିବ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ହାତର ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ହାତର ଘରକୁ ଯିବା ଚଲ ଘରକୁ ଯିବା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବା ହେଲା ହାତର ଯିବା ଘରକୁ ଚଲ ଯିବା ଚଲ ଚलो 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 ଚଲ ତୁମ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଚିକେନ ସିଝୁଛି ହଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ହଁ। ତାପରେ ବାଢିକିନା ଖାଇବା ଲାଲ କଲର ଲାଇକ୍ କହିଦେବି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୁଁ ମନଟା କରିବି କଣ କରିବେ କଣ ମୁଁ କରିବେ ମନଟା କରିବି ତୁର ଆଇବ ଏଇଟା ଲାଲ ସବୁ ଲାଲ କଲର ହୁଁ, ଟିକେ ଜାଦୁ ମନ୍ଦିର ଛୁ ହଁ ସିଝିବ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବାଢି ଦେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କरो ବାଇ ବାଇ ବାय ବାय ଚलो ଘରକୁ ପଳେଇବା চলো 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 ଆଜି ଚलो ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆରେ କହିଦେଲୁ ବାପା ଭଲ କି ମାମା ଭଲ ପାପା ଭଲ ଇଆଡେ ଥାଇକିନା କହିଦେ ବାପା ଭଲ ପାପା ଭଲ ଚलो पापा ऐसे चलो नो रुको जरा सब्र करो चलो चल डालवा गरम मसला पकेଇ देबा गरम मसला बाबा गरम मसला पकेଇ देली तापर कोन पकेबी नुना लुण नाइ रे नुना धनिया पत्र पड़ी जीव बे देख देखी बाबा बाबा पकेलेनी देख तो देख बेड़ा मुंडा नंग पकड़ देख देख धनिया मुकड़बी धनिया ताको छाड़ दे सब पका 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 पापा कुजी हां हिगला ओए करे चलो नुनो पड़ी जी लुण पड़ी जी नुनो पड़ी देखो कितनी बढ़िया चिकन दिखाओ जी बाबा लेग पीस वाओ आवा एटा तेलो आपको हांटी दबा देखिए ऐसे मु बाबा चिकन रेडी कौन करबा आपको से पानी डालवा पानी दिया है जी मु पानी पानी पी दवा आमु पानी पीते रही रे मोरो पी दे बंद कर दवा गैस वर्तमान बंद कर दवा चल इते तो बाबा मक दे दो मामा एबे काढलानी चिकन देख चिकन वर्तमान रेडी हां चलो वाओ की सुंदर कलर दिखाओ जी बाबा पानी डालवा हाँ वर्तमान चिकन कोडाको चिकन लेग पीस आसीगला लेग पीस देखो देख केक हम केन खाइबा मु खा एटा खाबी खारो खारो खाबी तमरो एटा कौन खाइबू खारो खाबी हाड़ो खाइबू हारो हाड़ो एटा तमरो ओ वाओ एटा मु हेलो ती चलो चलो हमें खाइबा चलो लाइक सब खाइबा हां ले ए देख लाइक सब्सक्राइब करो लाइक सब्सक्राइब करो आउ तरे कोई दे लाइक सब्सक्राइब हां हां चलो इगला नहीं होगा अच्छा अन्ना डरवा नोड़िया एडी देख नोड़िया दो हैं नोड़िया बाबा देख चिकन आइदा खाइबी हां कर आइदा हां खाइबू तो हां कर दे आइदा इदा खाइ पानी पानी भी दो खाने को पानी भी हां नहीं बाबा पानी खाइबी वो ट्रस्ट पानी खाइबी हां कौन जो रेडी कर छाती जीव टेस्टी कोई दे टेस्टी हाथ दे कोई दे हाथ दे टेस्टी कोई दे चिकन बहुत टेस्टी
ହଁ କେମିତି ଆସୁଛି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେ କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହଁ ଆଉ ଟିକେ टेस्टी हाथ वाले दे टेस्टी लाइक सब्सक्राइब कर लाइक सब्सक्राइब हम लाइक 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 सब्सक्राइब